wala dambe fem trinkandano daga kuni gelliere ma be suta o dingiranga haqqe be gar trinke de ada haqqe be gar ni trinke o kiraje mo labannanga aga no windi jomwa lellen khairin kuti aga nata qoskof mantenga na bonella to ni bako so islami lemenju dunano gusu bangoba aga mare mekiani ya yaga ku digan kanu ga gilla daga no be gani dambe fem kuni ndenta nautu na sanki babe suka maonati ya nyoda gado mena nga famenga kamungu yemenya khoka gatu mobe omeni yere oni afriki kaninya yora alla tige alla do suru sagandi no suru riti pari kaninga khayemi sho kebegani planet music kebegani dimashi nyimesu khada gamare meke ga deberni dome ayagani ya yagaku oga gango ngalla o artiste ninga oga gango ngalla ongara goron chua hakka chuga golini soninga ko kenonga odigarni masla odigarni khidifate odiga haklum para gono do menaga bawni serebane hakli bane jamange be haklenge be angaba lam gona taaguna haklu ko yimei mode sahaba gemme o watu ku gabe ni gawi ilaga jarene mo kebe haroga ma ko tasu jarana ma fonne ke ngebe gay émission ki amana ni kenya dona information pour lem kita angarti sinkama kiani akamare me kiani yayagaku alla gada serebero worjere ngalenki ayani rim soninke anto ma studio ke no ngayre ga fome bono bawnina ke technologie ki etoro fofola wonyana rim soninke anoma Mauritanie jamane yay lenki yoda lini masala lenki odaga ni masala akhibarun kama koni rim soninke abaka mine ana kammo aga fanke be soninka udanga yo anari la kello kenga ana wala gadanga fonne harsa ka to terinkenga oda yerni mekta sasa masala ngun nogonga makaga de famille kitiya inshallah. Voilà, dambe fem trinkandano sa sakioda irim soninke de mekta irim salam alaikum. Wa alaikum salam akhi. Koremo alhamdulillah sawa jamba nane mashallah tu wa ori basinta nyonki dinga alhamdulillah wallahi wallahi tigana jamba ba nano alhamdulillah rabbil alamin aywa kiani onati alla nan wari wala irim soninke anna dambe fem wakama duna sutoro nambane sasa kundukele lamulane yo khongere konanda nga falle mo be emission ke awurnu kha fankanu wadanga gabe ni geda kana kanun ci tiga fankane sonin ka udanga ege khaga fankane o khanne ke odanga mo be adol o dambe ke do lada ke do o khille ke do na meke yo besula ga kebe danga alla ga de berni mo be donc khakun qada ga fankanya kenyai qada ga fanketi so genye bawri fanke ke afa songe be yani yogo wono nga ampankene ti sefen karanya yogo wono nga ampankene tan chembe ke imea yogo wono nga ampankene ti su genye yogo gayono nga ampankene ti comédia gonya kudo ari ke laga tele mo kebe ya wachake duna sutoro nambane sasa kundu khanani menjangu golinya lemo ta lemo asutoro nambane sasa kundu nandi wara dome mane kuni de namba kati trenganda no ke wakati ya aywa ako kiluku metelongo dado menanga siringa ha harsa ka to terinkenga alaikum assalamu alaikum
Yo kundu ñani akhiri alaw ñana problème réseau ñani donc voilà. Yo repto. Yo kundu ñani inshallah ori soni kadle menchu kuni Mali, Mauritanie, Sénégal, Gambie partout soni ke ngano kusu Europe, Amérique, Espagne partout. Or soni kadle menchu kuni soni ka ko kama. Asude kunyu nun jaganda nga irim soni ke aywa kiani manne kha sowe na makati soni ko ngalen kandi garni mekita igandi gan kanu nga igimuku. Yo kundu ñanta ko mangeri ko mo gombe harbisa donc enfin kenti soninka ko soye fatama donc katinya no ko su soninka mpe programme ngano ko suanya côté musical anya côté invitation donc aga soninka ko wurgini vraiment sans plaisir et ndo soninka le muchuga ke mama partager ndome donc voilà quoi tu vois. Aywa kiani alingoda ngasiri dambe femo yigangonga kinyanga nanti emula nanguti invité nga ke dimanche kota kundu ada nyaka mo yimebane. Yo kundu nyani donc comme que c'est ma première fois nga sepene ku radio Nkani donc peut-être que côté Malini banga madame sere kitandaga émission de bendome mais par rapport à d'autres donc ndo kundam sénégalais ni dem émission ni de bendome mais quand même c'est la première fois nga sepene dambe FM donc vraiment soye fatamani donc voilà ñan peut-être que yogori mogu yogomi mogu donc voilà donc anda sefrano kumugu ado à travers musique ça peut rapporter quelque chose sans honneur sans plaisir pour moi de rencontrer Dambe FM de Radio Nkan quoi c'est vraiment un plaisir donc on va remercier les radi kaga do droite be kaga artiste ni mutu vraiment hagi agaroni no haga tebi muru koyeni kusu anya Mauritanie Sénégal Mali partout donc on vous encourage parce que suni qu'il bane ke uniquement orotuman ne pour soni kankan ne ke aya nan daga han noko be o haga mulla tongo ki ata franchement parler sur goro dangi donc vraiment iger soni ka o fanke tongo igeri valeur no soni ko donc lenki ke ko ta ha faya taba tumbur khana ina par exemple maintenant Diab Douani donc plein d'artistes soni ke sou dangi donc vraiment c'est quelque chose o gamo harwagara anyoglanta Iger kebe de beroglanta à 100% de berne mais on fera tout nos possible ogla au moitié en de berne uniquement pour soninka o kenanda kane donc c'est ça quoi tongo OK merci rim soninka o de trinkanda non chuande mugu domi Allah ga nogo mundi sahaba harsa émission ke Allah ga nasire tawundi nasire grindi jomo do khairia kiani na tuidi trinkanda no nga gato kintana dambe FM internet inkama www.dambefm.com radio kabana ne kebe yagante dirni yaganti tubaka agamare mekiani yayaga ku gafami ndiga ngane muku ani emission gasho nyamuku tayiga dangini yo gonga de kincho fon no mo kebe ya o menire oni déplacement ni nyi oni Afrique bange na Mali Sénégal na daga wara ma Gambie o de kesu bage na tuinda kay gadi nanti dambe FM gadi studio ngoma ga Gambie bange soni ngallemu nga golline odi sigwa marsenel lini bane ke kama bawna da serege belle se masasa yogori simme maga dambe FM bega Paris a worea dambe FM tana nguni Gambie no ame wore radio ka bana ne kiani o sumar sene fréquence bane kiai o sumar sene lini bane kia kama ku ganta kama ikunga kama Allah gana dunge kotarin tonga ma dambe FM darange kinye sonin kan jamanu ci ko mantenga wala irim sonin ke har sandanga to ko dome trindi ndwanu maganga mulani ko yanga mallay jabini ta ngakhle lanyiranga fan nindo xanano ndo maremu famille laga kitenia moko kebe ya wala ngemu lanna diga modanga fonne irimu sonin ke kama irimu geni serebe yi irimu ga baka no be irimu ga baka jamane be yaga sare no ba do ado ga de lemina xunya no be ado manne sianda beni irimu sonin ke ya Yo kundunya ni rimusoni ke abaka Mauritania donc jogun tronke nyani ahore ke ni nakshoto rimusoni ke meure manan manne donc voilà donc c'est-à-dire que soro beni ga game ke no ala peut-être que la majorité soniko 70% au concept que tout parce que dans le message que dangenden sergebetel la RIM République Mauritanie Islamique
Anani un concept fait nous par les mots rimés en soninké. Allah qui nkolo dans soninké kanenga. Donc voilà, rimé en soninké, rime soninké manane Kenya, c'est-à-dire qu'on a digamoko, comme par exemple les gâtini rime croisé, rime riche, rime pauvre, digamunga banon anani digamoko hadi, sans ngayi aga un message que tu as quelque chose à véhiculer quoi, donc tu as un message positif à dire, donc on a soninka roden kane, donc des trucs sociaux, donc lenke kota. Sonin ko ganni ini rapper ni lagan manne nan rapper ni delenkani nya rapper ni digan ko fangana nya rapper ni fois ko ngoy gan fene anani c'est pas le cas artiste ni de bana yogo la oron suge lenki ke kota na nya ga message ni beni veki de na ko lenki won Allah mama nasiri donc vraiment o masimananti o gararo musique no orni ke visibilité kita soninka ko no donc kesu c'est grâce à soninka ko parce que angara sigi angara message ni ndangindi que tu trouves que les gens te soutiennent soron ngankara iga encourager ne iga kunsembe iga tala fankene pour ankaga kinyene level B. Donc on est arrivé à cette étape quoi tu vois. Donc diga kesu pour na résumer soninka ko en famu xamnu gobu par exemple maintenant anna fayden ke kota sénégalais ni musique na kigne level B orfoni par exemple maleni donc bambaran kande machallah i musique kigne maga kigne international donc pourquoi pas nous les soninko c'est vrai artistes ni dangi comme tout à l'heure ngri artiste be cité Diaby Douard ou certains artistes ni machallah il faut que soninga ko dang série mais je parle de concept au coup lenki des artistes des rappeurs par exemple tu vois donc voilà donc au coup arni tagir dangi ir rapper ni laga digan kaf kongano nyame alhamdulillah rabbil alamin donc à travers au message ni soronjo po famuno on parle des trucs sociaux kubene goka no an famu hadamre men ngabrel mo gombe kebe ga hadamre men tinkondi ni dina kebe ga shetane la ko in bak hadamre men donc ku message ni à travers yani o ga jeunesse ke wutu donc tu vois ogi à travers au message ni o hagi encourager ni pour kebe ke ne fisire ina wutu kebe ke ni côté négatif ina abandonné donc kembana saga wuti ado xanne ke gadi souré ñani famu donc par rapport on a français ni ngori wala des américains de d'autres langues machallah i musique yu terinkene mais pourquoi pas nous les soninke mais allah rafi no ndinkera nga machallah nga xannu kargi moko kunni kan xannu kargi xannu kargi ngol fon xanne moko no français moko donc no surake moko no fulle moko donc tu vois donc là ni wakile ne ku xannu wacha na ba na soni keke abandonné na préféré na rag sugu ku xannu donc c'est-à-dire que mi valeur ngori mu soni ka wutu maro kane maro fotana donc j'ai préféré xannu ku beni ngi mu ko mo gombe ku nga deug kane mo gombe ka préféré nin xanne ke awtu na fanke pour na wurgi agan kat kinyen level be quoi tu vois tongu. Ok, merci Rim Soni ko de famille kitano ngalla ganna go mundi sahaba harsa aga émission bana ne kiyani aya gani Planète Musique kebe gani dimanche su 16h na daga warama 18h nga yona hakato e muro amaga ere tarindo kitalengi ko gaga tulla da gase yo émission fana ni miani kena jopa Paris kani nga bawro fama ampungo kasu tumia yo ke mo go mundi nda fishiro ndenga ameno Kenya sabun nan cigi wogada eretari lamane wutu wala irim soninke harsa ndanga to kodome ngemula natu pourquoi irim soninke gada rapunya suaji e gollu nogonga yo kundu nyani comme ngar ko ngandanga mo gombe rek hadem remme sugadu anu famu donc allah rafo safan kamma donc voilà donc ke côté musique nyimi mi ngara ko ngoro mo gobe alismante nyani donc masi mahar kota bane soro nakata ta hono igatini iwinke sofonga iwi terenkan kefay alfamu donc voilà donc hadam menken dal Allah gara kebe safa i komen kam ma ferante andangeni kenkinde fofu sulatan kabana angama dangeya tongu donc kenya sababu nchiki donc franchement parler donc muro musique nyembe ngere mega donc na message ni ndangindi plusieurs reprises donc ndi menjang ni wani juste kembe organita hono kota baneta
d'après le kubeni artiste ni ngeni yayi fo ka famu instrumental area tila ngaona po ego rondere ti on man ronde na ya feti digan khaf sugana fetinge anu fam donc angara tingera ngona changa ke kama mo walles mantian donc alla sa sonin kan ngo bono soni oga to ko sangana kama ngisi mana ngeni digamu beni ko ira hote atinanga vraiment franchement parler anku digamu donc an pagar fois ko reke wonda wona rondin tel man rondin kam tel de gaen ke wi mobiliser ne bito filli bito sikyaga dimbat ken ko ma wada gal ken ni men jange wa donc ndari lemna ko ya foro dome wa chango dome donc voilà ha gidan ni sugunu gide ke ni sugunu instrumental ni ko beni gena ma gide ke instrumental nya tage to rango haran suga kam ko ana afai quoi voilà après ken fit falle ori or banero de gillinger ken banero dinkedo lemne ke fete bak me lemne ko bar feten bak nga yaw ken esta ya rahmu ke berem pabu brene donc angoto sara suga dunana wolen ke kota sere suga du conseil ni wanga sere suntu mo lire me nga nyan suga na donc voilà après ken esta lante tini soro kudanga nantinke nyasu geneke ana fam kembere ngida nyagaru yiganani taguno ina son kere iga terinka no ko ayu bakti ngai da met hakku nganyan ke mo ma wono ko rondin dan ke wal ko an sugana ana fam arfa mi igi shabote na gai ko intot nan tinke nya sugana sugeke ana fam yabo ewa oga kenno après plein air hore ko singo legale plein air ke nying agro agnore legale no mamane ke ngeni tinana ngarin pousser pour nanda sombagan adagin to on chapalist agarin to on chapalist mo se sege akota nyeni gira nyagaru waro quartier ke sordan tantu ko singor doro parce que sobare ke jofandin pawa ke meraw birene ya rahmu Allah ganna khinne amina Allah ganna nemo amina donc arin khiri arsir sirin tandiga mo ko gindanga base be gare medi i fab na hanko atille me donc vraiment ngo fofu sumulanda nga nampita nga sugunir diga me jofandi nga sahante nyan ba donc kan no magantu no an fa donc tara nganta ai ir gare nyako an fa makki lagranya sahante geni anna nampita anna la keso di quoi voilà an famo donc di ko kundu nyanta ma la ganyana nyinna la keso di ke fit falle abono donc agu bono ke ngati ke bere feke adal koma jarbinte fo arin ko ten quoi tu vois tout ça kaskirinya intro ngato ko sangana instrument ka mama la ganyana ngetel tout temps soni london affaire ke posnya réalité ta banen quoi tu vois est-ce que allo kanchi ne me bane kero premier market ni bagandi en 2008 premier son ni bagandi ha nang intégré anoko ni mi soro kuna katutuno nanti kiani afi 2010 après 2008 do 2010 na kembere ma à peu près ma 12 ma 10 son no kumbagandi ngeri sanki soro ku terenkana khayin tintu an fam tintu kembere kengesta après j'avais un ami menjange ke ngana tinna pourquoi pas oganti profiter on a retourner ndebe kiduma kha Sénégal du coup ken yo premier voyage ya ko profiter wadak wadaga mortani de bunati wadaga de busiki Sénégal après gili kendo sa ko sile donc agyo yille ndo sa na ganyan alla ko spini no wondi donc soro jappe intéressé ne soro beni ga de bu beni gara intéressant ina kri kati o hammi ngang concert kundu nyanta affaire ke ko daga donc du coup donc aro soni ka wo ma haken sa vraiment o mullo xanen xanan de kane donc or xanu gobu fay donc par rapport à soni ko noku ilanto nyano quoi donc pourquoi pas o hakan intégrer ne ilanto ngene ko kam ro bani donc c'est-à-dire que ngati ilanto ko comme mako par exemple maintenant ogra côté musique mpay soni kahu an famu donc entre artiste wala par exemple maintenant nani avec kinyeo vo nouveau ewo par exemple maintenant on a exemple de rappeurs maliens ou Ibawani donc c'est des gens qui cartonnent fort
C'est des gens qui cartonnent, ils sont partout dans les États-Unis, ils sont en Europe, ils sont Bamako, ils font les tournées. Donc, c'est-à-dire que Maliens, ils s'y venaient, donc c'est bien qu'ils rappellent quoi par rapport à beaucoup de quatre côtés quoi. Et c'est fait qu'elle les rêve. Donc, on a fait, donc on y est kendi ma banam bananta, on a serena clip yogo deberi wala na son yogo deberi kengestan donc voilà quoi. Donc c'était trop difficile pour rap sonic qui en peine. Donc il doit chani ganding on a fait des années en femme à l'époque on a fait rappeur sonic c'est des souvenirs rappeur sonic terenkan. On a fait har sonic le mois soni kolfoni nya terenkan wala soit de rap américain. Donc il y a beaucoup de générations aux participations de Berry. Donc il y a des peu intéressés concert ni taganyana tourner ni nyana. Donc au sugar pas de papa. Donc c'est vrai. Là où tu n'as pas ça jusqu'à présent. Mais par rapport à Gani, à Rowacha, sur le rap qui consomme les ménatrinkan. Actuellement, on a fait, machallah, les gens écoutent très bien les rap soniques, il y a côté réseaux sociaux, machallah, donc avec les technologies d'aujourd'hui. Voilà, khirninda no we hakato e murno kama kala o khirinde ke sigini ni finani o de iri mu faga masala lingenya kagono khirisu ana communication ke couper no maga iri mo daga ana famo yo kundu nyanta donc ke reanta donc voilà o ti ferante o gatti non tu choisini o mo rap ki auto parce que angara tangtel musique tana auto qualité musique tana auto angirtini soni kondanga donc là il y a un problème tu vois là il y a un problème quoi tu vois ana famo yabo ola ni wakilene na khanata na auto na suga kama ana famo wala na ndaga feta na auto mais à travers Allah rap ndebenne mais rapana ni comme par exemple maintenant serbego ku sound n'interenkana en famille qui c'est obligatoire parce que la façon dont on inspire, on écrit donc c'est comme ça quoi tu vois donc voilà. OK, merci Rimsoni ko famille kitanonga ngemula natu kati fana ke angira lakle fili yogoni nan daga tourner ning Sénégal ni jamanu tadani tout ça kati rabila tourner ni kujopa est-ce que irimuda morso ni maneme sugu finani. Allô? Oui, intronga. Allô? Oui, anti manne adni andiga mekeni ko pena ko. Khirninda no ko do killenga toujours Kenya ni ndeko ni danga mo ga ine seyne mi la garono ti fana ki ancho foku no ngande ko nanti hadaga tourna ni nga gade concert ni de beri tout ça de buntanania anani debu kubeni me Mauritanie me gefe quoi wala ngemula natu kati rabilla tourna ni ku jopa adeni irimuda morso ni maneme de beri ni wara saka nga dunagi teringana akenga kati quoi yo comme ngar ko nganda nga mo gombe donc amuti 2010 ani comme ñimme ngi jopé intégrer ne musique ko comme première tournée o gar risque ngutu ogro Mauritanie do Sénégal no donc avant que ngarni dare mun na fante at ni soni ko bagandini donc 2008 do 10 nakake à peu près kendi man 13 son bagandi soni ku diga mun mané do mané kama en femme soniku donc faut donner ça parle de que attends kadi hero wadi me qui en kawre donc hero wadi me que c'est-à-dire que là-bas je parle de fonkulu nyan en femme donc fonkulu donc angara fay den ki kota donc hannu kugu santi donc à la majorité à responsabilité ni fonkulu quoi comme parce que il y a division ngara nyengo ko no ko ke ça les arrange ngara tagandi abi ku ngarange ne intumul loga kappa ani ku ngarange ne kam mo alla ni sembe wakinia donc agi lesman anta yi ku ngarange ani ku ngarange ne kam mo agi ku ngarange mo be impact nya expliquer nandanga c'est-à-dire comme par exemple maintenant ido warime
nga sefenti tembe me kama son ke bugmana ni mi mana par exemple maintenant angara fay Afrique no ke wacha problème sugarari an famu agraria entre des africains ya gane la grani par exemple maintenant ani kunduru nyana ka to tar an famu ikulini la pelleya par exemple prenons l'exemple les cas de Haddafi Hasulu Haddafi wore ageni mo gombe machallah donc il ageni traîner ari debentaga an famu donc citoyen le menchu machallah fofo man kantenti kebe garalingi dangen Kenya de ni jamane il a bien construit le dibi an famu donc ageni mulina africain ni nyamo gombe gadani mulli mais la lina africain ni chu nyabane quoi Karaga nyanam comme par exemple maintenant ngara Allô? Ah, khirdin dano kuande. Allô? Allô? Allô, ouais, réseau kende. Yo, khirdin dano ku ime ando kilenga. Donc tu vois? Yabo onda ka. Angara fay din par ku pisini beni suoga sefene pisini ku wacha. Itin africain ni me afoni xana ni isu deberin tigil Europa. Europe ni pourcentage nya kita Haddafi wacha kebe sugeni africain nya demana arken responsabilité mutu ina financer donc ina européen ngara donc kengante européen ko anti arrangé donc hasu dunasur wori yiger ker mo gombe donc finition ati tigilitore donc français ni liri kutengi nyandi donc kendo kembe c'est-à-dire que toujours africain intu liga kapa en fait Afrique grad ko ke kota e ogara fay jin pa an famo Europe di an famo Amerique ni wacha donc ngri richesse ni nyime fa su girti Afrique bané ke donc tu vois donc su giri ke re bané ke donc c'est-à-dire que Afrique ko beni gankaw sikki ka Haddafi wacha ame siko ame na to ganda go wacha ilani Afrique surondini an famo nani kumene ken problème ti sere sukita donc c'est-à-dire que il faut suga africain ni nyai landin kane in faire sunya na iga ken fankane ko tongu an fam donc in faire sunya na iga ken fankane donc on a exemple tana tout près Palestine do Israël problème que supposons donc tu vois donc anwori ou mehel mo beni iga feni gi kita iro silamine ku gagge jangana igillemin awot nan ko ngille jaman pallenya tongu an fam donc bomni ku jigil minne kedebe gara woreme donc il faut bomni yu marfani kita façon su yu kita no ni dan donc ku su gil minne existe pour asusu a régime pour silama ok ayana naqs donc silama on kadi kekdir no ko be agir kamunya relatiw Allah nyana katalama nyanyan retar no tongu an fam donc Allah nyaparnya rahmannya no fofu sunaya ma donc aw kudenata ari dunata donc am porti donc kenya no ha ko message ni ko tangindini pour o gidarundo gidanyugo ina katte fame kiti o sofonga kummene gene ron erreur no ko la grani consommateur ni yani côté musical ça peut les donner de bons conseils à travers nos chansons quoi tu vois tongu donc kian quoi tu vois ok son clandestin gadi donc hay merwori dunan ko ke lenke kota sadi mbuci intégrer tourner ke gagnana donc li gadi ni son tana bagandi gadi ça parle de clandestin donc clandestin asu woto nanti lenki ke kota sere suge mu kori lenki angana ni bakam pa banka angara nyaare nyugo nya fi fana be ga anyime en avenir nya en avenir kadi donc la gragne par exemple maintenant conseil sire ntamara an fam donc c'est vrai koring yogoro no fo no ha risque nyan donc message ke ni bagandi pour man ne ma bagandi pour ni hasda ko ina wasete le clandestin ni bagandi juste gatel karjike toujours anyana to go fille donc anke ngara raga jinkille angara raga dono nga donc risque nyan ana ma kumpanya manjofe mamujofe mankara ku fini siku ku bane nyana asante donc tu vois donc ku veni ka khalsi ke kinniya
igatini da kina nyugo walla amma yimme walla babi me anat akati daga dugu kana suuku na fer nya nakken somutu nakina nga somu kebe ga kinna nga laro clandestin ke khals la manne feo ara garanya como fili wujine sefa walla keme wujine sefa hadam remella fu su jopan fonne men anfa manyimme jamane alla lawa abberke goro nanga ananyi serbe ga jaman palle kebe fonne be gan kem ma berke ne kinya dinan kebe daga kumurdo tongu anfa donc walla soit tangana ni telle anna daga kille voix normal ken ma ado alla rogoto nyimme gara nya sahaba donc tu vois donc angara daga voix normal angara daga ambien coupé angot ken c'est garanti ma fi bane de alla yimme gara safana te avion de jofene a exploser na makende akan garanti ti quand même jinken no konke an ken ka fayni khadi donc malgré tout ça soro ku wala yiga kalde jinno kenti sikki khadi yigante telle donc ça y a un problème donc tu vois deuxièmement encore angara daga fente anagira naraga clandestin tout récemment wacha foni don hadam remmen ngara kingori ken ça fait mal an fam arab ni quoi ni donc voilà c'est là où nyane islami kha asunu sonde me nyama an sonde me ngamo suro amotan ken salama ko mutime ametime an fam donc tout récemment yiger ke arab ni ngir ke be nya clandestin ni be ni dangi ke bane wosi hadam remmen dan leçon ina torturer merci rim soni ko de famille kitano ngasri comme trini nu ngobo nyano maka yo bawri ogana troke sujet no ngasu a tangebe nguto magasiri asante wallahi wala parce que ngata no on pakanyani bo fan nin ka nugunto yani kaga taagunu igamula na digamu yogoni mugu ya bakalla kangam yo oni khalli munyi danga fo no na ton to ke karabani su take afaga su to magaya quoi asante wallahi wala anga gri ku morso ni beni ko kunde anga di bagande est ce que i marche ko ya nyime gamula mo kebe ba yo kum morso ni lenki ke kota donc yani rimsoni ke kinyandi nokobe nga sensoni dare mun nafante yani njofande parce que kenga khati sere menintu menitel concerné juste nitel studio nyakundret nation ke lancé pianene nyani kenga sa songara kinyerek kena khaykat ke ma à travers comme ngar ko ngandang mo be technologie nyanci lenke kota soni chuga dangene fankan nen quoi donc tu vois donc a gagné à l'époque wacha kengesa WhatsApp ni mene Viber ni mene YouTube ni mene donc tu vois Facebook ni mene là ça va être compliqué pour que message ni inakate dangene donc lenki technologie lenki a développé actuellement surtout wachi mi mega cette étape donc à fotala nke fait quoi surtout côté réseaux sociaux ni kuno ou par exemple maintenant site ni kubeni ke bangé wacha machallah donc ça part vite fait il suffirait qu'on a un promo d'angindrek et puis les gens machallah quoi ils parlent à l'écoute quoi tu vois. OK, merci aux familles qui t'ont kai trinkanda no ngai de non pas mamma gasri wala ngemula na tukadi angara khotani tanani beni kita suge ke no ngani finaro no wakati kebe bawde anta amnyang agamelingi yugo gasen kendanga iyo kham alla de yugo gasen ki alla de kenkinye to ngunkara afati falle an continue golle ke est-ce que nga continue golle ke ama khota tanani kinyanga family ngaranga ba yo kudunya ni donc franchement parler donc c'est su gaduna leki ke kota so tangara daga bugu famille be anani machallah donc yuku la majorité concentrée sur des trucs islamiques ni quoi tu vois donc musique angara fay philosophie ma donc québécois donc tu vois agema québécois na be paquet condition ko ngandang yalla gragni hada vraiment ni megro ken option imiano angalo ken condition plutôt quoi donc voilà Allah subhanahu wa ta'ala ala wa pamul mais yalla gragna anguro to concept tana donc tu vois donc angot si ko lawron suuge pour nallo rek batran fini donc fo burende ber doke fo burende ber yere fo bure yalla gragna ken nganne ya nger de ber ya uniquement donc tu vois
pour soni ka ko nan de kane ado kala nga soro nya bak erreur ni no nga taldi pousser ron dina no moi pour moi quand même franchement parler il y a miseray donc kenga sa proposer di problème mu côté andan kaman na kan quoi donc hada be men kengen dal ko sugadu serendi kamana ka serero refe allah rahman nya rahim nya ni yampana nya ni khinna nya ni nyangana nya ni am ko fofo tan donc hada be men ken ko bit ke faynti ke lexe donc ngegere sababu be lenki ke kota donc ngara fay ganni ado wacha ibegmo wure siri donc à travers une chanson no donc toujours un message ni ko véhiculer ne ganni lomno iri mara mais wachi jeunesse là franchement parler angara fay donc ça fait peur a konit te yela ganni comme bane ça fait peur. Voilà, ngati ça fait peur maintenant. Par exemple, maintenant, anna fay lenki ke kota. Donc silamaru ni harmer men son de menya, silamaru ne harangenya. Ganni choro ngwacha iri lomnunga iri marande be agankawa. Donc tu vois, lenki ke kota wacha marande ke lautini 50% bege wala 60% bege. Comment age bege? Par exemple, angara daga famille suno lenki kota soningo. Ini tu manne ini tu fi baniya suru nyani ente durono batran fino inturono kebe igem hawron ser geber soni kon jaki han halo ko lenki ke kota mortani lenki surakte ngara sigi angara hanno kusu ko ngara ngamme magatan nga soni kenke o khair donc agata soni ken danga o khair c'est-à-dire que foan dono nga o sirenyan dono nga pobre kan ta dono nga o khair ketaba ay ana fam lenki ke kota par exemple maintenant sonin kallemu an famu 60% angara rago kani no yakaru ku bane in exemple nyaki nango gida nyakaru donc tu vois iranti manten trondiniya ana famu donc angara man ne bane galliti kana man voilà pas qu'un concept fait nya expliquer nandanga c'est-à-dire que marande mogo nyani ag bocité lenki sara no maha ila warata pene mais ça va être trop difficile donc ganni sara no beni geni du legi geni lumnu marne ini lumnu ku xann to fonno ko nya xaragara ñi xani ngay ga mulli ga lemna ku mul burburu inti tu indini ya tongu donc lenki xa différence be ga ganni do wacci na lenki ke kota i xani ke mundi na koy nanti am anyam pusindanga kanne angara ken koy lemne angara warta so ani sogo mbana nyana kam Allah ta hadam okay rim sonin ke ode famille kitano ngame kesio ki amma jabi siringa aka tanga kamana kulo mo kadaga na yo vas-y ngantren kana question ke explique voilà ntandanga yugo kasem parti falle est-ce que ande khota tanani kita golle ke no nga famille karaba bawri an khaku ngayro no wakati kibe kenne sonin ko ngay ma famille arapunga sonin ken araperin ken lagana ma ke indano wado no pantalon nyanka di tinkambonga bo to sire menya khayi quoi donc yugo khase kenya ga medunge Allah da ken kinyine manga e asage falle est-ce que ande khota tana kita famille ke karanga ba mi dangara chogoje donc toujours angoti fofo sugadu serenga nike ko ngandango quoi sara yugo aro sara yakare ibegme wure donc sara yugo anu famu alaw fo alanto fo yugo famun kha sara yakare nge alaw fo yugo famun quoi donc côté tana donc tu vois donc gilli ken instant hari may me akaleger bonno ha sara buci bono amelinga meda anu famu donc antilinga da nga gare mun nafante donc voilà mais comme ay mege tout nanti itampi maha donc alegara walli lungunya amot se remedima koyo go donon quoi tinka koyo go donon ado khane go donon alanti burono katei alanti mogo yogo nyane par rapport à ampaba donc fabe laurina na dohanga par exemple on a exemple mutwacha sarana sugeri remenya kotu haragara nya 2 minutes anim sini ay ger kotu parce que khani ma anu fam donc kenyani donc ken dangi falle donc franchement parler akhari abono ken no donc voilà Allah ganna khine Allah ganni nema anu fam donc ken dang falle donc nger khota be wori ken falle alaw nyan peut-être que khota tanani mais ken ni
oyimme nogonya oyimme nogo kamo oyimme nogo c'est-à-dire que ngata nanga o khotan nogo anke lenki ke kota alla la wando alaw nyana anken to foyi wo simmana anga de ben khayigo ken law ken simmana ko anga tay min mo ko be ane yana da ko kamo ko ba ndam mu go de ko pabude voilà c'est-à-dire que comme anda meni law meni no fo ina nguri alla gere foyi go kinanga ageran kinyande no koyogo wodi ye ikunnam panke ci angen nga golle be kamma ina suugu nanti ina fode be yagan kotan kalle me ina daga bonondi modini nokko pour fo nan kita nike kota wori ana famo donc nike kota wori ketrindi de ngoma kayre bene ketrindi de ngoma kayre me daga nakane mogore no ngona développer enfant ni yogo nda trindi de ngoro ina tona trindanga bawri ode wori ance fete haray am musique ni yogo ni nogonga morso ni yogo ni nogonga voilà mais daga nakane keta mogoro no ngona no ka jaga anna trinkanda no famundi no kay voilà wallahi ok o ga daga no be sasa iri mode wori rapper yenanga wala sonin kalleme yenanga nga rapper sonin kankananga khoanga rapper khantana ni mo be anyimedi ko hari en singoli gebe no nga wala ode wori khadi jamanga maka sanga nga siksenga nga wala ngemula natu anganya rapuke jopa wakati bei adana sikseke kita ina kanga eska de tautuba bawri gebe ononga wala bawri gebe ononga angorno golle yogoyi angana ya togon kitana kenga ne tanyautu yogo kawe ange bontenero no fongata ana kuma magana nyayimbi kuma ngata bane wallahi asande yo kununyani donc comme ndama aso nyime bagandini donc comme en kenkeli au cours des artistes au tin clash ado ego trip donc kusu ça fait partie de musique mais anani positivement quoi donc anani positivement parce que angara tanga clash andini anga serenya jabini ti sara kende imoku marate kenga okulante digambure igero ko ti certaina kentu de men katti doit juger donc igeri nke mara mombe ngelante sa kono anani nanya artiste serena digam mekante mo gidla ko mene vraiment kenga ani maka gatcho ko ware ya ko donc lante kende ka donc tu vois donc kenga c'est-à-dire que comme par exemple maintenant ikunga anfam anke nga fankene ti kebe anfam anke nga fankene ti kebe ko ngar ko nganda nga tout à l'heure mombe asuni bitu bane ke o suriya pour sonin ka o ke ananda ga kane donc o garari lenki ke ko ta kebe geri succès ku do plaisir nu ku be soron mewre ne ko ngi message no nanti ke ndindar janda saria donc machallah Allah geri nyalem be serebe geni nga machallah ayete nyani soron chumbani maha do yankante nyane soron nanga muda mo du sere kama ket seren kade daraja nga sare ne gani allini anna kita dunay ma wala pakenya speaker anda c'est-à-dire que les succès ke be ginga fo kefe ya ka ari nyindwa avant nga nyan musicien ko tu vois c'est-à-dire que nga kebe ko nga pa kelle ga expliquer nanga ngati nanga nanti succès ke ranga mendu wala fotana c'est-à-dire que tanda est-ce que ada tautuba parce que angani début tene wakati bei wala angani début tene wakati be ado succès ke kana lina kanga est-ce que ada tautuba no gare mun nafante amutangutu parce que ngege ni soni ku bakane ni kendi mameni sugu ni bagane ni kundo rek mais de gilin nan daga première tournée ta ngirita machallah kembel ke ta faire quelque chose giri kam quoi donc tu vois donc kembere machallah ça encourage l'artiste même tout le temps en portable nous sonne kati vraiment sugu nalinginda on te félicite on t'encourage donc kenga au artiste ke motivé donc tu vois donc kenga sta franchement parler ngara gono ko donc au Sénégal Mauritanie donc Allah mu ñam chance kita Malia parce que connexion menindo maleni na donc voilà peut-être que fonction ni para ni kam demo kinyene xar kendo ga petit fotana gende alfam donc kendi ma cérémonie contact ne ala ni malien agatin kati vraiment o muldo dan na fedi mais kembere ni tourner ne ko sur beri mortan do Sénégal en réalité donc barantina franchement ouais. Ok, merci. Ode famille qui t'a non irim soni ko de wori khadi
anchugu no nga gari nga mogondambu yogoni nyana iga fan ni nga iga trinkanda no igille semandi ni fonne wala kengeni ange wajundu ni anchugu no nga ange denoncer ndini gadi fini beni ogi nyana igante khawa ange kunchu kongo awa anga kebe denoncer ne ayanga bay manga hari fosuru beni kongo mana khoso sonin kawu oga gollu beni yana isuru ngeni ante kenko ngo bondini me oga kubeni yana oga ante kawani nyayige manyanga anne kenya ko ngo bondini na denoncer bo hakati na ngerniti yara pundambe yogo yime aye sorolle se man ngo wajunu ngo kawandini bo hari khetundu yogo ni meni yedano ko nyime quoi manne bane khaliti iri mudanga kekilei yo kundu nyani amoti comme tout à l'heure ngir kenya ko andanga rap façoni sikiani façoni ku siki mana no manne anyanga kilene anga choisir en femme soit anna déberi positivement ou soit anna déberi négativement donc angara déberi négativement angéchoué man c'est-à-dire que Allah au public kita en femme Allah au public kita hakubeni gan conseil et kubeni gan trinkana toujours anke antaldi sankondine quoi parce que kundang anke baga fausser nya débat donc ils vont prendre ton concept tes succès, on te donne des buzz, tu fais tes concerts, il n'a rempli andanga, mais anani, anga kebe su Congo c'est négatif parce que ce qui harem remel on l'équité. Crétunde ke mana clash ça fait partie du rap. Tout à l'heure ngir Kenya antalla o seren clash ne. Clash ni mi men mané pour na ni soro na tinke an kota ngati kere khay. Ana fam. Angarata ang clash andine supposons nantang digamburu nyawuti anke mana kundo ampabo kundo kebe geni musique nya musique ken khakofu anaro musique circle nya no makabogu circle keno angara daga côté familial nya wala côté mani noko wala ampa yangi kana donc c'est-à-dire que ambugu circle keno donc toi tu de anke mbugu concept keno quoi tout man fam yabo donc il y a un message ni fitana ngapiki ni fitana juste pour montrer que nanti chaque personne a son domaine. Tu peux répondre des gens silence. Mais Allah ou seren jabina nakoye nanta kenga mudina clash beri Allah ou clash mbagandi nanani andiga mu kuno har xeytu ndu bane bebe gano antinya digan salte quoi tout man ndiga même pas yabo ana fam mais est-ce que arabe côté est-ce que arabe lanta daga na nyame clash dano ana fam mamugo ante rapu nglaw nyana manne nti est-ce que rapu lante deberni na to xame classe mbane rano nga Allah o rapu deberni ananya ngama classe ndi mega wala ananya am classe ndi mi melo est-ce que fam en femme Allah wa deberni mais clashing watcha ça fait partie du hip hop parce que là de bakangara fa musique ni mais à circuit no donc à concept ni mais clash ndo ego trip kunga igarabu rap no itna rap mi afega en femme mais au coup choisi kebe donc la majorité kun le punchline ni ñaare que juste parfois naro pour na buzz la manego de beri tu vois donc bruit la manego pour surtout qu'on a consommer ne wala fatana ni toi en qu'un rêve nga que domaine me fait mais la majorité a un message ni beni qui donne en généralement moi c'est des trucs sociaux qui m'intéressent comme c'est-à-dire que kubene go kani no adamuru mu ko ga gré un poso beni wala kubeni ga kortindine anani c'était ser angida nyaxaru nyana cousine nyana mar mu nyana certain ku nyane c'est wala anga sereng obligé anga tinkondini pour agan kawatunu nanti Allah bananduna an famo anga véhicule anga message ni ndangende ni pour anatla un message ni ndangende ci le donne des bons conseils pour mena garata wana kata mutu agan kapu so beni nanti vraiment celui-là sanga il est génial responsable nyani donc manena feeling ndanga parce que arot kere quoi aga diga mo beni ko man donc tu vois donc igara mori anke kummene angara teraye fonne angara ro kubeni ga musique salte de berna angara ro concept no donc c'est à dire que Allah o maka yankandini la
mo yo quoi ila wa rabe senina ta kati kenkenke donc on tout qui a mais pour kagarono ke jouer no donc c'est-à-dire que jouer ke harin ke garara no mérite kumode c'est juste rek penchla yani nyane musique nyana kapeya et votre clash à cap musique no nya donc Allah wa de ben rek pour faire quelque chose de c'est juste comme on passe dans la manière que tu t'occupes d'autres choses quoi donc pour le montrer que c'est qui est mieux placé que ok ode famille kita no nga irim soninke an to so be nyimeni kanibane yo nge to so be nyimeni Abdul Aziza jammo kene Timera nya to nyimeni Abdul Aziz Timera aywa kiani ode trinkanda non tuade mugu dome wala am musique am morceau no kuno nga xonga de ko mo be nga classique nyana nga wajundu nyana nga fi burunde non sene mais an inspiré ne kam mo irim kharam mo wona maga anga daga na tirindaga fini ko nganda ngaba ube digame do fonda de inspiration ka gilanda nga kanno kubane ata kharam mo yo kundu nyani na joko nga nemugo donc kenya ni naileti safo jongadu tan nganta hada mere melaw ko simmana yabo Allah urono fo anganti simmana nanti angorne nyaake yabo donc franchement parler modema simmana har kota bane har kota be yimmi ngeni son bane ke nger safa ma khaddama simmana nanti nakat son filande bagande ouais ana fa parce que ken instant asu golnyant mané asu golnyant yin kollakia donc tubabu nintinia destin nyana quoi c'est un destin donc adam le melanti destin futun yabo donc tu vois un destin donc soni ko je crois qu'il tenait rokutonya donc fofo su comme par exemple maintenant kenga ngentini nyimme to wa nyaneke donc Allah ni kininga Allah kuye nyanta agar no ndindanga alhamdulillah rabbil alamin ngara concentré et je m'inspire ngana mulde natem be fendi donc Allah no ndindanga alhamdulillah rabbil alamin ngakat concept suutu je m'en sors je mesure mes mots j'inspire bien donc c'est vrai donc Fanta on a exemple là avec nanti sans don de Dieu quoi Allah ni kini kita agar no ndindanga tout simplement parce que wala dawro no détail go no afa corona mo horaye go quoi tu vois ok bon har sandanga to ko do mere kama fonne mais an inspiré ne kanga gatini do kanga gatini bane yo en généralement franchement parler ke ganani inspiré ne wakati su en généralement donc ke wuronga ra khaso gare mun nafante ke yani ke ga inspiré na bwana ni kindima donc haragara ni sorobe ni ya ko bano nyan parce que ke alhamdulillah la majorité ke nafilan wuronya beaucoup j'ai nafilan buru donc tu vois donc ngara giri nafila ke falle ngara dangita machallah ni écouteur ni ngoto ni intro donc je concentre sur un thème par exemple maintenant nasimedo yo mbakeng par exemple donc ni ken concept outre ideni ko worna katinga mente safande na gare mun nafate nasu enregistrer ni nyimeke donc le lendemain nadaga je compose un kaw instrument bébé composé na do teme ki katel domaine na rondi et je poste et voilà quoi la vie continue c'est comme ça que je travaille quoi ok merci aux familles qui tanonga en carrière ke no nganda album ni maneme de rim bon voilà moti album nga ado market nga intibana man différence ni do menara voilà ba kenya expliquer nan dangocha alfam donc lenki ke kota mashallah ngarati ni soni ku su auto wacha ngasu kap me wacha nanti gatel gem album haqqebe wala utini itel gem tamwa wala ina fumé album ni tammi alfam ngaran soni ku wala ngirin soni ku su ngerkebe su bagande ade lagrani ogara calculer nya de beresu dans les normes si ku anfamo tout ogara su calculer donc alautel gem album ni tammi mais voici la différence kan album ni menger kebe bagandi carrière musique no ni men bagandi 2019 donc sigi annante ngen jipa ayani album ke titre
sigan nante ajipa kanen to kumpa no ajipa kanen to kumpa kenya ni album ketit yo ajipa kanen to kumpa c'est-à-dire que comme hadam remme an katu fofo sunyana donc Allah banan rahim quoi antengen ke hadam remme lante sallina ngamantengen jipa donc anyangol lumbanan katti angol surumbanan katallo den arjanna parce que kumbene hasuni meñi no barake amma ampa ba annabi munjudu bane sugado awojenti yimme ampa titina ndanga ndugu ni baraji ngutu nakina nga parce que nyana nchara amma ka tekendi game ko ngan cousin ko ngan ta halama fe sauf que anyimme nyangol lumban donc oga ke duna no wakati la manenya adame men ngabak mo su angatel wakati su anandanga kumpanya andoto akane kento kumpa ala unyana omu kinye doronga ha owa nyangol luntu lahara sere suma wori obeni suga birenduna roki ha o wote nanti akulle nyano magananta o kane ha anodanga kumpanya oga kebe sunyin doronga ontoto donc sadi fobu chankita anga ke dunabe alla ger wakati la manne be kinan fobu sugen hasanat nya fo sire nya ga hadam remme nya kuno braje anke nga anga ka ke me gelle selebrne kunam magam prix en duna priorité afam tongu falla falloku sal fal soko kargi kunam magam prix duna no gollu suruku aton ka gollu suruku be nga ka ide berne gilla ambiranta ko kun kanam magam prix gilla ambiranta ko anfam parce que haram men nim siniminne gillan karpota donc trop tard nyani angara nya furbure anga kebe nyaga nan kamanna kantina dangana nya anga turnen kebe ananku 1 minute bana nan nyille duna gol serente de gara nan c'est trop tard donc ça dambu ci ken 1 minute simma gille duna no donc kalle lawrin haade mere su Allah warjo ko ari taxandi agar naburun kinu kubene mo gombe ar yogoni xanya wuyillo ko ngokundunya donc sada mbuci nya wuyillo xe en fo suru beni ngan kawide ben gille duna katan kama amba abana katti xinna nga gallo dini arjanna ama agara nyamer kubena ni de ber kubeni gan kawallo dini yimbe nya anna lato bakki tongu voilà parce que on exemple mutumane duna sikero sas na galenke kota haade mere sere sugadu aki daganda anya faabe anya kawe anya kisme est-ce que kungo daga ukubeni ga fini bere no konto fosiwo i wakati nyankinye donc oga sefeni i wakati ke mo gombe nanti kati daga soron karni sefe oga wakati nyan do oga daga donc sali kembati kembuchiri hadal min baranga gol sere kemme dude tongu sere sulanti tinin lawal dina arjanno aga ken garanti mutananga c'est impossible anyangol lumbana ni ado Allah khinne ngara ke fuken no ana no wanda donc ke anta voilà quoi tu vois. Ok, merci Rim Soninke na tu indi trinkandano har saka to kitana dambe femoy kaya emission ke begani Planet Music oda Rim Soninke ane dome ano makama Mauritania sasa iyo ya hakatore murno kama komi distance ke be godo menara Kenya nyana sababu akatina ga lini ke nyengendi no maka sofo xanno ku ganya na duguta na ga daga na ga ille ner ni gadi yo ko tarinto mo gade yaare mundu ke na régler iyo ala ga gemmeti mo nga mo kebe Rim Soninke har sandanga to ko dome am anchugu kuno nga kanchuge bane imenda Rim Soninke bagandi yo kundunya ni franchement parler nge sugun quand même gare mun na fabay asu exemple nyakine ngoko asu gebe yimi me franchement parler nyime parfois sa haring ngante terinkana ngara wori serega terinkana de kani hakulu kula don dina kwa ni sobe ngatini hakken nanya ikwa anfa yo hakken nanya donc c'est-à-dire que qu'un son globalisé na soirée quoi donc tu vois na soirée donc voilà gagner par exemple peut-être que émission kenda anda reprene deuxième fois noger tallan ko rondi pour inchallah ko beni gam de Rim Soninke découvrir ne donc on va faire passer des messages ni mesoni donc anani à l'écoute haraga nyan chaque son ina 1 minute toujours donc peut-être que Sergeberi Mugu c'est vrai mais peut-être que aussi côté Mali que Sergeberi Khantin tout donon ka tu vois donc Kenya donc un message le mego khadangende à travers Malinko ça fait l'occasion peut-être que c'est
yo mulinare musoni ke découvrir donc c'est su ga mulinin toi an fa mo nga mulana musoni ke découvrir exact ko ni a chanson ni manne suguno an manne kama ani ado kan concept ni dome donc serge betini fama mukana ni gantanga tiarité ni si vene la tantunu na arbisa an finu ko e game keno donc yanta donc ngumur no malien suga dono nya agara nya ga mulina musoni ke chaîne nyawto ke sunu soni ka ko donc il faut ko no kitu nyakini me onan ke finan to yan bane donc ke fankene pour na soni ka ko den kane anyinge anya istana hakara wuri nan daga soni ka ko wurgini ina souteni ina dema parce que yankato ku denni yankato yilandini an fam donc message que ça parle de chaîne YouTube ke donc angana no mulde angara ga dono ngol lek ke ko angara safari musoni ke manger ni set ke be ani rimsoni ke chaîne munyana nyinke me fe quoi donc est-ce que kemme khote kinyanga de angana mulla na original ke mi akita nanti rimsoni ke me chaîne nyan ke focus na ma danganga mulla na actualité ni sive an safana rimsoni ke Abdul Aziz page original ke YouTube abake ya direct yebo ok ampaga gira la khelo no be sasa khore wori lemina ngabe tele kontu ngabe muniti rimsoni ke tokong anani enfant ni nyani ya yo ye kontu ngebe nguni tanto ko ngani menta seda est-ce que kun kontu ni ma khote kinyanga antrongi nga andiga legero ko yikutu andro yana ngati ni soro ngati da continue wala ntangira ko ancho fonno nga sasa nanti le sergebe wono nga ye kontinu nguni ti yiri musoni ke togonga anani yiri musoni ke imefe yo kun kontinu eski ma khota ime khota kinya ngaba ko dunya nda wala kenya ni gare mun nafante nke compte YouTube mi nalla no ko nyimi me 2019 ani ngari compte moy an fam amude mu YouTube woni donc endima franchement parler o meni YouTube valeur nto oni tourner ni ko de berneta donc angot hada me alla la ta sukina ay donc angana ni wojen do tourner ni batte donc voilà kendima ko orsoni pour agmanne ni wutu ta ni sanki hada murum ni terin kare kini fein donc YouTube aw fosro no hade breme aw artiste développement den aw artiste kinyana kenya o ngeri compte muni 2019 sade mbuciro nger continue ko wori ne tanyere do 78 compte wori an famu anani bane suga ngem dama wunyin est-ce que ya compte kemme khote kinyanga ba an famu donc 78 compte ni ke ngori donc franchement parler ngeri compte ke wunyi nit vraiment aw retard loninga donc serbe kana ni mulina ndegi muru wal ki gar na abonné ke chaîne nga bitel abonné ken kamane nya chaîne donc ina iram erreur de berde kan simana nanti musoni ken ana nyingefe anu fam donc vraiment franchement parler kenga yogoni i profite nanga donc soni ka wani c'est vrai Allah serende mana nga message ni ndangindine ha yogoni i profite nanga parce que ndo lemne yogo demo rono kem problème parce que ndama chaîne ngala a chaîne YouTube agir wuni mais chaîne ngara wuni agara ni c'est monétisé donc c'est-à-dire que forcément que on doit te payer en femme donc nini kengain a chaîne ke monétisante nyani so ni kalde me nyani donc so suntim ma ngede ma de berni aganta ma ake compte keno donc kota ego ni message ngai taranganti kati sa wa ndar me kunyi so ni ka wangot hada me toujours beaucoup affaire violence on tumulla o sefen ta hada mer mendang ta hakleña donc ndaga sefene do men dara ngati ndekati vraiment am parfois de berni afram préfet ke amako comme par exemple maintenant ngara raga ndeni côté justice noko Allah ron prison ça se fait pas parce que ça tu profites sur l'artiste un artiste ni soni ngutu angi utiliser ne en même temps encore ang khalsin kita kamma donc ça se fait pas donc ngega conseil be kinanga anger kebe kita antaka
nyana kenga donc ananyanta legre c'est une son wutu angarona ancienne no anga monétiser na équipe parce que ngegere mpe nguni ngara monétiser YouTube concept bana ni kumbaga yiku serbe geni tendance nga an famu ta les plus abonnés in kenyara gana nanti ayan fongumeki wati ngegera son wutu ngara rondi ina nyare koni ni tinankempina no utangere nkane ya ngera so ni kususu saide mbuti YouTube ni ngeru ni 2019 agare munafate arnya ken koni avant kenga tout ça isu monétisante yanama ya chenge soni yogo ni udono ngalant kuro ndin ngara rondi YouTube ni signaler na nanti nge fofe anani anka yimme son gulu yana ngar golnya angata kan suge mbagandi angara ankal sidlay kera faga internet no auta gunu a clavier ngama gayil gand l'argent parce que ça se fait pas gayen keger tout nanti maintenant jonki njopi famu no nidigame ke famu wal kan indiga mom famu ndana me famar manenya ari bloquer direct an famu ndani ami Facebook ari bloquer Facebook ari bloquer YouTube lantaka page ngala law définitivement oh là là an famu donc ngemo fofo suko ntada nga OK y a pas de problème an famu no waro kundu malla ganyana avec le temps kota ego rek ma ndi menyange ego gani masala ngana namo ko ila ani problème ko re me kita ga gani tel prison mais Allah gra adam remme anu fam Allah gra sere en kisi tar kisi ata parce que ngir averti ne conseil ne fendi ari ngignore ari fendi bo ma kota ego ngera bo fo su fendi di dono nga ngeri dono nga menyange ego ma la bana ndana na masala ndara nganti ke ka ni re ati ke o ke tu ke ni ke de ben chere nyi mega to wacha de ben chere nyagene anu fam sa nda bu ci jobbe fanka parce que fo ñi nga frambe at entière de mais aka faga debetana cyber ñana ma ken debe wacca ngere ge plainte na poser ne ko gendarme ni ndanga yimeti ndanga tike ga ken darage ga ketel prison nya angoti ku yi loi c'est signé sere ngara sere songu tanga profite na kaman go viol nya amanya way an fam c'est très interdit risque horreur donc ole gara ñana soni ngam ñata donc ne faire su ñani intervention de berente agara to nge bana ñampa ma mais fofo su geli nge feña ana buruha ona mungu do xabare mbati wacca ari nge fe du wari su supprimer mais wacca har ngeli daga afa fini profiter na artiste na ni son harbi am haqlik donc an fa mari nge bagandi mais mala dernière fois la ngere yogo wori agara no nit artiste soni ke suga dunana ko lenke kota a songo makakari et puis a fait guerre à monétisante ñan donc c'est à dire que amu beaucoup bonné nako est-ce que tu comprends harba me hakle kita quoi an fam et puis nger feni ku fay ngeri a feni ku fay ndaga ma wurodu agar soni surondi pendant 4 à 5 années halinke so banente c'est à dire que ringe kan ke su éliminer mais malgré tout ça il est en train de profiter encore sur d'autres personnes. Amekawa. Angot ça ne fait pas. Au Kenya oku les rappeurs ne voulaient qui pour sembe kita YouTube no ko ke à cause de kereren. An famu donc an ngara enchaîne mu ngara taper rim soni keta antel gemu seru go an ken nasi mananti kana na nyak mani ngail profit sur toi. Donc message ke ngandende ne sere sugana mulina original ke mi mekita an safana rim terminaison avec e donc serge ben safana rim ke bana terminaison ni m nyana kha nyan terminaison anna soni ke safa chime Abdul Aziz pa original ke direct bana ne kenga ke bana ni maka problème marta certana bu cha copie wacha gar certana gara ken copie ngara garandi akone ni ko ngara fay rek an tun nanti ken fukrum banya an fam ang tuna kama nati kurumbanya na halle ke puis voilà et puis système ngi ke ma sere sugara ro dono ngala bloquer ne définitivement ama nyogero tani ngutu ha sere sugero soni nyawtu ang utiliser ne wala nga profiter no kamanya wala on chaîne ke système o ma waga message kay ni YouTube igam bloquer ne définitivement kian an fam voilà ok kiani Allah ga nogo mundi sahabai ken kama ngo shime ba trinkene siri agana fay ke dana hakle kita artiste ni da rapper ni on kawani de maya gonte kawa na profiter yi kama no biradi murutia e kungeta la nyakana
kem pati sonin ka kwa kera laga no ko di sahaba har sa trinkanda no gato kintena dambe FM ha emission ke be gani Planète Musique irim sonike aya no maga invité ngalenki wala irim fana kan dalla kello foyo go yi kengeni korte nden kibare yo ode worande sonde beri nati kati soke billa nyime wakati yogore irimu nyaga sanku irimu nyaga da aga kude fonne afalle anyile baka nyanga ngaga dalli angarni khadi ode sokurumba ngorama anga diga munu soke no ngasiri nanta commandant korte diga ngebe quoi bo kenda so wala kenda so ni kara sulle sema nanta commandant korte ande diga ngebe ko morso ke no nga yo ngemula na yere developer da nga fonne yo kundu nyani ari na chefo nga nemugo wallahi andiga mo ko faga ko pena tot man tronge nga sa de muche sefe ntronga nga siri ntronga nga yo antronge nga basende yebo yo angoti lenki ke kota hade mremme ban lona an kabro no afilla den te kapang tong donc ke kota hade mremme sugere foti fu seria walla ngir fo ko agam xawa gara nya sa hande fe kesu anda an kamante la kitia tong man ne golbure nambur duna su golbure hade mremme nga fo mutu angati ni katir ke de beringa yebo anani amaferanga kemban bar lawa kabana angaro na arjanna anu fam kemban anken na golla manne ade me allah subhanahu wa kabana anga turon arjanna ke sababu bane parce que na futti fa hade bremme yebo anu fam ona example mutu annabi yusuf bogara to wa pa nya ko ngocha ke souffrance be wori ado sorongeri kebe tife anti nyemene donc so kura parcours ngoriata frère ni kuger trai mo gombe an famo yigeri jamba mo gombe magar na ganya tunkan yugo hawgra parcours nyimme ako annabi yusuf an famo tampi an famo donc ke ko tangege mo hakle lo kenga parce que massima nanti kenga nyana ko namu kwa hananti sere worna nyinga wallahi min doke massima gadi nanti ala unyana kadi sugana na daga kende beranga muda masimma har kota bane mudam sakin jigna en kama ngerke sit ngerke donc fike awo sahaba nyani de nyanga ngakwa anyengi nga tikengare nkongo est-ce que prévu amra prévu ni nyani ngema mene clairement donc mpaga fo explique nandanga ma anger famille kite mi hadir famille kite ken ngata hadim remme anu fam fofo su garan kita dunano anu fam Allah lawa suno dinandanga kwa tongu anu fam donc kebe angara ro fono foran kita ameni kapambiradu nisimara angara so ken kamma anu fuator nang tongu mani ndiga meke manu famu mamma famu nde famu ntronga ngasiri anu famu donc kemmeni kapinke donc ni musique ndeberni donc fo nyaktinga takatu mannen ke be me ko du famu no jeega ko se suginga dunano o lenki ke kota ngerin sallugo jangudo ngisalli ngerin kamanyaga ayam pusindanga keme tanyere ta nadaga ta ko modi wure kaati kede beringa awure ne nekin kamanya ane diga meke fam Allah rin kenya kun sarandam ba modin fabaru tutu modem dangine e pinte dangine ha Allah o singera nga jike donc fofo suga doya gam protéger donc adwa wi ngama a kille ngima nga kata bana nyaga na kada habana kate baka ngara sekan kamanyani anga fiyo goni anyi megi wala nyaake hanga mo sere ante fiwe woni walla nyaare tongu ana famo donc côté que ntitene ngati ngakma haybana ngato ko kongo parce que ça se fait pas mais akma nyimme gertu nanti gertu quand même nanti kenyangiya kembane ri kebaka ko ana famo donc ke kota bane ni teleta donc ki al halari kita agerin kita ndaga kor fofo famuno donc Nimme tout nanti ça là il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tu vois, donc pendant 8 mois, pendant 9 mois, donc tu ne comprends rien. Donc tu sais même pas encore faut aimer femme.
à kota yego quand même même avec tout ça wallahi madama tunu nante porte ñan kengare madama tunu ndraga nante fo antal de juru nga hadamre mesukita aw ko mesukiti ni yeke kam parce que fo su gër hadamre men ki exemple ngoto nante ke Allah kamunta donc ante sika fi ndambu yo nenti ñaxtina ñimme no ko yebo an fam sere ngura nga fi ndan tanto yo woni no ang sa ko ndugu katir ke fe ni ndugu nanda ke wori ade ya xana ke kini nga nakke yillande donc c'est à dire que toi t'as pas confiance en ton Seigneur an fam mo seran kama an fam Allah sababu ni chiko hadamre men lawtel du tanga law du kisini law du fendi ne xama fo bure nya sere ma kota bane ngatelle pa histoire ke expliquer nan nga so ma expliquer sere ma kota bane ndo yaxare wango mu kille ma Allah ne ke yaxare koyinga ma aya sababu ncigi ngake découvre ne Allah windanga seda do saragari ne serbani ani nda seda na duna suwotu khadi sodi Senegal no ndo Mauritanie no asu kellemne to aya ni seda hakke ngir digame be ko ngada katara nga maka ko sereda nga warinda na kanta Allah nya Allah la yimme yonki muto abonné tout récemment an fam ken wacha wallahi ken kota yare ke ga sikki katinga kembere kem magambane yimme usiki agere nga kati diere fulle nyane har soni ke fet yare ke an fam yabo tinge na liere après ataga ko daga kate yang antok ke begenen et puis nge kunya garunda mbonge mo saki mega parce que yare ga ken yal halabe aw ko ngere famu mo be yare ki andankri nan tan na liere yagare kendi nkiri kembere ni garage nya ngatelle voyage nya ni ma kembere tampi buru haje ke jope fosono kesu awinga ngento fofoto yebo anu fam ngatelle ngorni donc ngor fo famul d'essence rek ngeni mo gombe ganni dal adi ngeni nyimbe geni dutu mo gombe yibeg me wuri inte bana masim mo kame mo nanti ke al halan har soro ngiri soro yogoni giri nang nandaga du fay parce que anke o kor fo famul nantinke fofu sufe ya ça va passer quoi anu fam yebo malla ganyana kendi mando ken magambane ya rahmu alla ganna khinni alla ganna nema ndaw garage nga utelle o gatnono ono yokumuto na siginde yagare ke postante yagare ke kidu moy fulle nyani yagare ke mais yagare ke comme par exemple maintenant am ñingi ndang comme ser duro dal yebo anu fam anu fam parce que yogoni o maka comme kubeni ma o ko soni ko ga khidi maytin fullanka banu yitunda moyo na mo jari yitunya nagi agi gaga kungage na totuma comme madenu ku ko beni de barana yitu ngi maka mbusini ndo fotana yo inati ma be yitu wala ken kunya harunda mbwa après yagare ke gere ngangu ngeri ngisigi kat yagare ke aren kunyin tarang assalamu alaikum ari kitten foto nyaagu après comme na idlen ko siya guntin totuma kena fo nyangi to siksikana nakle tan ni kitten kine comme khirsengeni ni kitten la kitten no kunyi atna nga fullan kanne da comme ammo quoi anfa khade me kunyi quoi ke lande yo ati anfa mo tan après no kunyi de ke lande atinna nga bon digamu naxtiani ma ngi ko ngandang kayinti gilono anfa mo donc nanguriata foyogo wanga annangirdo du maga sino am ko mo quoi yogor foranga anfa mo yogor forinke kundu atandanga ati geddigame kebe ko antigil ha iu tagman ceyego ko ngandanga angara daga bito siken tagman ceke xamene manger tagman ceke wori angama wor kota fana biti finlande biti sikande manger tagman ceke manger wara nyaaxe atina nga anti dangene bito nakti wallahi nga kebe ko ngara do ke laksara na kuna talla to ngene bana de yagare kerke so fa ko ngela après ta ha kembre taralama ke bonnana ke usiki ata ger ko mager kenya ko ma kuta on sait jamais quoi ko mager kuta ma atina nga kun soro filli yan ken golle nyi nga khabane u dono nga ken nimsi ager golle ke debe kebe ge nimsi
agamara ngor lenkisu kummene awarna ngori kummene falla tante dangene bito sikki magara ngori ati anti digame ke anto kongandanga an fam anto kongandanga de ha awa angara concentration fo no ngutunu nanti fo ma haga mulina kongandanga khanimsi ay jopanata ga lante kinyandi nandaga wallahi antro ngindigamo ko ntro ngandani après qu'un fit fa lenkero yigo ke o jambando daga et puis effectivement biti filande nyani 15 heures agar kebe ko ngindanga khadia magambanu filli agar kubeni ko ngindanga ibana mberi katinge pinkat kumbana simman khadi nanti yankat ke bolle nyani andiga me ke fam kumbana be geri arin kunyi de be gan kawata wa masala aw masala ngan dimbati api ari yagare ke diga me nya repetin ndanga tinanga vraiment fo yinno kailanta ko ngandanga khay anan nyampi makatalla eske wallahi mahambane ger ke diga me huta ger bagila kebe ganno angara tingera nan nyampa makan kentu to kebe geni aku nginna na yampa ma atu wallahi lanta ko ngandanga ala te konni akuni ndanga nyati wallahi allah anga fufu sumur dunano iranya gada anga fufu sumul laila wanyanda ndanga highland ke bakila ke ga ngandanga if inin siya iger ke golle nyang islami ke nyani me islami vraiment yu nyampe mur na magari musoni ke manan tuse ari kitukuri bunga kama aga man tuse nyi kap darangan dam maga tuse ngerangan tinke feti annabi me serentu tuse na danga setin ke me haremre me implanté tongu ntuwacha ngeni mulia soni kenyana nga soni kenyani fogo sugadu asereni serana hunya ntanka gara katsa ko na ngara digame ke konginda ngusu ntu fo burero na kama mingi yampa makatalla ka kundu kom ngumul na jaga imme arambo gala kay ambane ke maka yagare ke be konginda walla ambane ke maka katat mag angara concentration ko no mag aw mulina ko halat ana kundu ko nanti anims api digame ko gosnya kundunya kembere bonnana ke utagonari ari menyo wallahi kian hadem remme anga pirena nasu walla après ndu magambane ke danga problem de ngiampona maga fibane yabo angara daga ando serbe ger golle ke wutu akama haga to hagar nyamo osude mundu faamu khanan daga kat akama hana ke laton bakisino sugera hakita khayana nya parce que en kaw gilli nyimme ma to fo nyana khayde khasere sugera fo nyange ngusu min kagar fer sunya kengol bure gay len khama mo gosu kana kisse khay do yugo ke faamu ko jamba mane ke jambandi adaka donc do no nyani nyimme gertu nanta haade mremme an faama anga brene ankel law fo sim nyana haade mremme ken to korno fo nyana nga kentu donc akama me artiste nyani quoi akama me artiste nyani ya suguna ko mo arfendina donc legara fayne kharinke ken ngati girdang wacca kharinke gara girtu fofo so e lagara nyana no mul nanda ko concert nyaare be concert ke wacca ngala gilli ko ngati ngana tel concert ke gilli gratu nanti dernier invité nimbane an fa bo ngana tel concert wacca micro ke grara beri ngato khinnal bana wallahi ne fere nya ficha programme ke na bono no ko 6 reprises arin kete ken kati donc netut nanti ken kefino golle ke ngara rego no ko walla ngan kaw concert ndeberni an faamu donc kurille ari remarque en carrière musique no ngara rego no ko public begeni makan kadi public e lagrani komo kerga hade mere mi walla ujunu karga hade mere mi gan kawrono soro banaldin walla soro filialdin donc nyimme tout nanti vraiment ça va pas quoi il y a quelque chose qui ne va pas quoi donc je m'arrête li ngati ne pause ndeber musique donc ni nga kaw ko beni de berne ñimé ga du protéger mo be donc on gerti ñimé donc voilà si ñaan séré quand même mais c'est pas haram en kaga du protéger contre des mauvaises personnes quoi tu vois c'est vrai an faamu donc affaire Kenya kundunya donc vraiment ces messages et c'est en réalité inventation fait ak fete fo ngir simmo kundu ñimme sonde mais parce que mbana lo len kabro no men din kama ngatal la kiti serente fo utanga fo tipi amme hadem remme angatini katir ke ñingi en responsabilité hore nya xarke dina yimme angara fay almami responsabilité ñani jamanya nan kane niga siki donc qu'un responsabilité en kata wutu pas le droit de faire des erreurs quoi
anfam comme igatina almami nyan ke ummene ande wori ado ke harega foyo go debernire angot ça c'est pas des exemples tu vois donc fini ani angara ro foyo go no il faut être un exemplaire quoi donc franchement parler dire à les Sony que j'ai vécu cette histoire et puis c'est la réalité que ça existe dans nos sociétés soninka. Ok, merci Rim Soninke ode famille kitanonga trinkanda no audition de mugudome bawre khibare ke ode muganga morsoni nogonya yogonite anderti shuge nga kundunya yi kha réalité fait quoi yogone khati non c'est vrai ite nyanga nga imea Kenya sabuna jigi anga dorondu shuge nogonga kha sasa anime gira la khella sasa na jagoda nga o khibare ke tongunya ni akamanga re golibure ke debera nga ya yala kota be ga ko lenki anda kama nagane kam ko gay bon akama gare mun nafantey nkedo ken kamanga nda magaro khibare parce que serengara fobure nyanganga ar nyanganga anu fam donc angara tangorono ken 18 no gonsu fofu su garan kita parce que sereng sako agar ke findam bere bere awre ni allah et puis nanjilena filan khadi ane yanama donc pour me protéger donc fofu su zone nya à territoire nya donc je me méfie quoi tu vois donc d'entron khabare d'entron fofo il fait ani affaire ndeberi donc yani soro lenke ko da yogoni wacca soni kadlo muku même la dernière fois là c'est ça même message yogo bagandi fort mer message ke dangindi et puis soni kadlo mu bene go bogu génération wacca igamanya attention je jure sur les 5 Corans d'Allah nanti ko be yimbeya hade mremme 6 nam maga jarandanga an fam tarjan nam maga jarandanga angatlero shetan kibenya saga il faut jamais essayer ça et maintenant what génération ke ngeri bre mo ngor be adi ngeri concept ni ngor mo be ga kiblebe wutu anani par exemple la sorona simananti ces gens là machallah c'est des gens populaires c'est des gens machallah mais anani c'est pas naturel c'est des compilations de iblis shefa Allah ga Allah ga nokisi anfam donc voilà soningal lo muku afogebe donc ce message c'est très fort il faut qu'il y ait attention si c'est nam tere haremrema o ga monde be no ngwacha asuwoy tout est possible seren nam ma milieu kinanga wala seren nam ma fo kinanga gatini kati dinna ke de berandanga donc mangere jaman kita mangere public kita tu vas cartonner sur les réseaux sociaux tes concerts vont remplir tes trucs vont remplir anyanga tanit mes concepts naturels Allah gerkebe kinanga ti par naturellement magaro ken jeyi meno donc soni ngal muku génération wajankan ni danga te ken concept donc c'est des gens anfamu donc le munu nyani anfamu donc conseil surtout c'est des conseils un bon conseil quand amara donc là ça pose des problèmes ankentina nga kebere berli ayane fisire ayani deme ananduna bonondi pour rien du tout succès ce n'est rien du tout succès ce n'est absolument rien du tout soronyanta irankano et puis anfamu visibilité nganga donc angara sigino kusu kati anke c'est beau à voir mais anamaga jeran pas dangente kia donc soit narga dangati shaytané wala narga modi bangana foygo kininga shirki bidayni na dangeni uniquement pour narlo succès nyano pour soni ko ningutu inat katin kundana ni c'est pas naturel jinna shaytan ningo nyandi batte donc idiga gol nyanga domi ina faire nya attention ina ken domaine ina mbogo ken circuit no ina dangati naturel noko donc kian nga kongo jeunesse beranga de rappeur ne beni ga find baka anfam iga find baka donc ke Allah ri nyam gonda be no fogebe wala nkurne tay mais message ni ko dangede ni à travers message ni no haklan to nga yimpa mo direct nga se vendre rabi donc c'est ça quoi tu vois. Ok, merci Rimsoni qui est de famille qui t'a donné, mais à comment un kenti me maga mané banen chiga gere ke golle de beranga ma khadu mo golli do be ana kaso donc amoto ke su wacha donc pour nallo ma ke domaine no c'est comme toujours rek anga kama nyaata la hayban ke masala ngi mene ke ri mega sinon ke lo ke la ni kala ko no
parce que Allah subhanahu wa ta'ala yi mega fosu mulla duna noko amo fatama kita sutra serengara ko bure nyanga yo ngotu keni fiya yi anfam yo ntrenga keni fiya yi anfam keni fiya yi anga conseil kindo yi emission ke no nga le munu be ni kaga trinkene iga finero do golle ke yo i khala ga kharanga damba tengela ga famille kitana mo be fini nga quoi wallahi ne famo donc kega diga mu be jokoti kere rek juste pour so kuna famille la man nekita donc tout à l'heure nuko ntinyana sere ken tongo nya ka sere ntinyana nga ken gare nya il faut jamais penser à ça tout est possible parce que kegerin ke kita ala ou certaina kita ala ou ame certaina kita tongo parce que fongeria mageri jar ou concept ndambo garon donongo c'est-à-dire que donc maintenant donc tout est possible dans tous les côtés nge ko fini ndambo gare mun nafanti ke bi simana de loin par exemple yo mais est-ce que akama nganda do mo golli dome ba akama nganda mo golli ni dome paga ke mpe ya ko ngandanga an famu donc toujours anga mula na question ni beni retini ndanga donc ma sorogeri ken kama pendi c'est comme kegera akama ngatalla hayba donc mul naro ke paramètre no ko ci wa donc mais akenga ay mertu déjà kembana rinja baga quoi moi pour moi ça c'est suffisant donc certainement gemo kentu donc là voilà l'essentiel ndamo se fait dome mais quand même ngirtiga mo be ko nga ataral mandanga et je suis sûr à 100% nanti magar message ke magar dangindada parce que akenger wutu mo benke direct nger famu ñillene exemple nekine donc faut anta que supposons wacha 100 ans wacha par exemple maintenant Allah gam ma ngi do ke yaxare ko yeme ani ngera nga compagnie nan ti serem dem ke golle ñani et puis je l'ai jamais pensé garé mon nafanti lu tout nan quand même fo ñakti ñu c'est pas naturel parce que ngana tel concerné manqué hadem rem na micro laga tous les invités sont terminés atoran na lo rek hadem rem manqué na siga nga frère fichana ça c'est quelque chose c'est grave ame xawa arfamo ken fois fo koninte ñani kenga kengara hadem rem mesu kitana kawal lesman tongu arfamo oui bon donc compini geringe kita donc nger famu mot nanta ma debere fogosu et je sais très bien que à deberia parce qu'en ce moment là à l'époque j'ai cartonné fort les gens m'aimaient bien les gens m'écoutaient mes chansons ngara dangino kosu j'ai rempli des concerts donc peut-être que 15 sourées ça le plaisait pas à hakli depende kine pour nandagi pendi pour ina katkane kita sans sentike sere suna ma ta halam fi ndambu simma sere angana mulanna pardon anna kane kita artiste nga kebe de berni fais l'effort tu fais double l'effort droit nga ma mena aga kebe inspiré ne tu fais mieux que lui donc tu peux avoir des succès tu peux avoir des gens qui t'aiment tu peux avoir des publics tu peux remplir des concerts mais anani quand même qu'il le fait dal tu vois qu'il le fait parce que qu'il la en femme maintenant on t'a considéré ne silama ko nyimega parce que silami le mesu kat sa ko nga de kat kati anya yakare anya yugo anya lemne anya xirse kati bonon dindanga donc to atini l'islam ame xawa Allah yimu ante nyanan ke nga donc déjà an fo deberi an famu Allah ganta harona xbaru nyime xadi et voilà quoi angara deberi angara nimsiya fofo sugadu fe nyana ton kadi sababu nyanci kaga fe ndina harangara seren kortia law seren kortina Allah gami kite fontikito harbana tektana an famu donc ke Allah hakbe be gini mashallah alhamdulillah rabbil alamin ni duna tuana nyaninke mais Allah gertwa be kininga kento ago arimbaga suffisamment pour ndi hakle nga gol ngana kebe geni négatif nga la ton baké positif nga dangente donc moi je suis comme ça de nature faut sougala duna no kianta donc soni ko faire attention et puis surtout encore au gars jeunesse beradi je tape fort le message sur les gens Koubenega TikTok actuellement des jeunes filles de 14 ans 18 ans donc saranoku donc franchement parler iwulum nga kene nga tan nga ganni marande adu lenki marande il faut me wure intabana ya donc soni kan lemme anna kaw nyana il faut être fier d'être soni ke anna exemplaire toi-même donc mene sere morina vraiment katinu kundo kenya siren
donc actuellement maintenant monde ke ga mo be wacha jeunesse ni ku so ni kan lemme que presque on peut dire que maintenant des centaines de milliers iga TikTok donc TikTok actuellement nan famu je serbe ya hakle sire ganga ngamnya conseil sire ganga Allah ron erreur kore gono c'est à vie an famu donc avant ngari ni sarano ku iniro mun crossi sire tu vois iniro si garon rebe ni crossi portable na ko walle men nga kempet ko bure mais alle men man ne nyana portable que c'est ça fonna ke to savoir an famu donc ça c'est très important donc wacha intaka complexe ne intaka fene ne ganni woni yaharu mu koyna kadir ke gollenya mais ancaga wala flagrant nya des enfants de rien du tout ido magambano ngarono patran fini et puis encore WhatsApp ko baru yaharu mamme haybe ça c'est terminé pas ken ngar son WhatsApp ken bagandi an fam donc lenki ke kota kebe gan kawnya no sutra antaka nya no sutra sage nya no bangeya lenki ke kota nge ngara sigando yugo haragara nyi foga hanaka entre couple wala fotana harnya sutra ma hamu kono Allah an fam har ken deberi mais har deber sutra kam Allah la yampon khama ala wasen yampon khama mais l'essentiel quand même ça ne devrait pas sortir dans votre circuit quoi tu vois angana no matin na ko vidéo ni yu ke ma hummene ken dakita ke khana khay kat ke sori ko nyang sage me hayban e kidam ke daro am ka de vidéo ngoria pour lui ça lui fait plaisir am paga bakar mbana kita kan bakar kita de mais anga be ker dema anga tella ko isetana ke magasi manantan anu ko isere de nanti ta fait quelque chose de bien ta anu bakar kita parce que sere suger sore nya hayba anu fa mam khawa anu fa e wolen ki ke ko ta TikTok par exemple maintenant yakan no ko beni gaay de soniko je prends l'exemple c'est le Mauritanie aswano Sénégalais ni ngano donc titini nanti Mauritanie soniko banal ko non ça généralise ça partout soniko le mengano ko su asulant bonno mais il y a jeunesse qui ini crossi série Donnez-nous l'exemple Dubaï problème qui est kabegiri wacha. Donc angara fay 14 ans 15 ans soni galle men chugaye kummene angi ngara croiser kun soro ila wan kat mo ko iga matérialiste ni ko ina anga sankunu walina visa ngina ngana kana anna bono définitivement. Donc tu vois ya walenki anna sere wori c'est beau franchement parler que fan ngara vidéo de berindanga ça me fait vraiment plaisir une vidéo mutu wana snapper ça me fait vraiment plaisir mais ngara fan ngori agara vidéo de beri an fa mana nyaki komboni nya bagandi ni anya ren kharaga ni torke jubora c'est mieux donc ça c'est honte c'est pas bon majorité sonique galé ren ke nya pachal donc ça c'est fait pas sonique jubono donc tu vois donc on a vidéo on devrait en gijime tu celle-là donc voilà na pour les méros de na sigi ana nyama na soni kenya pablo soni ya na il ça on gen kadi qui poste ça devant des centaines de milliers qui te regardent donc tu vois donc là na erreur ngelemne ke erreur ke kada usara no intiro mon cross ni fay ni garon réseaux sociaux ni bo benta fay o kon artiste ni nya c'est vrai o mulé no teringa o mulé no message ni pay xawonti mulé xak ngent mulé ngira ñaxare nga ke al hala donc ngara wal tan gira yaxare ngora gara ke hal hala c'est à dire ngiri ngira ñaxare mbana xanu kutunga mi xanu ngira ñaxaru ñen ar men na ma fay nanti kati ndaswan sa refabe ke mbana ni ngira ñaxare non non yaxare suga ko angira ñaxare ndam manian donc c'est comme ça que je prends l'exemple ke message ni mbakri les gens maintenant concentré qu'il fait très très attention aussi hein. Ok, merci Rim Sonike wakati nga oko adora katoki tenga trindu legeru begi mbaga ngemula datu Rim Sonike kota bega ko lenki est-ce que anda karo du iba ma kawante na bon actuellement ngare rewe wacha ngan moko français ni célibataire nyani nga donc voilà harbisa donc kota ke Amérique Allah gemo fofu su safata wakati meri tongu donc voilà donc célibataire nyapini ngar ni machallah sereni maganda ni mulona lome donc Allah maka yogo ke dangindi yebo alfa bodo serenka no ko mo be sereni yakke bana yeri yakaren kan yigo bana yeri Allah mo kite o finne atallaga fit karabe inshallah ok iribuna sino maneme yirigi
Bon, actuellement, bon, là où tu n'es pas une trentaine, on a alhamdulillah. Tanji ke de ka ko bade ngoto ananka pensionné yahun ka karan kaide. En tout cas, normalement, quand même, Arabaga quand même, normalement, dans les normes. Ouais. Arabaga, mais comme on est qu'on a un bêta, kota ke, agarita no na quoi, Inch'Allah, Rabbi. Inch'Allah, Allah gana no di. Allahumma amin, Inch'Allah. Voilà, iri bungemula na to kare eska nga golleta na iba manne suge ke bane. Yo, actuellement, gare mon nafante. Donc, pour le moment, quand même, ngara be hat kendo gampaga kara actuellement gandanga sefene. Donc, lido hajo wa batte ça fait presque 9 mois. Nga tiere wala galautin sine genge haragem timme wala ya peut-être ka hasobane to. Anga Afrique anga karabanga. Nga karabanga quoi. Donc, lido hajo wa batte donc Allah no ni nga hajo kesro. Donc voilà. Donc nanka o yilene kummene aga o yimedebe Inch'Allah rabbi si tout va bien. Inch'Allah Allah gana haju kusutalla. Pour le moment quand même musique yani donc on a yanoko. Donc renouveau suga do kummene musique donc c'est pas pour l'internet. Ouais. Donc c'est juste que passe-temps de katwakatiani. Donc rêve tana woyi anani musique fait donc musique oro ti conditionné fil libana oro ni musique no. A khanye ngo sondome ado khadi o mulli soni ka kunan daga kane ado khadi o mulli soro kuno message ni ngai ini famu ana fosiria ke ya no ronde suge. Ok, merci yore famille que tanon kai est-ce que irimu birene suge ki ay sasaba makamogoni. Yo kundu nyana ngoto suge soro kuga famu no mo be sere suge lante sere branding parce que ngate suge lante sere branding je parle de game ngeri kebe wori quoi parce que suge ngani sere branding lenki ke kota lenki ni nyini o kugeri o kani taka an famu o geri je goro wuni o geri fokubu deveri donc il a vraiment musique nyane ke kinike akubugu keno. Aga sugana gorong ya raperi gorong iga birene suganga de. Donc voilà, donc mpaga kelle explique nandanga men. C'est-à-dire que anger ko rapper goro wor lenki ke kota par exemple maintenant ni artiste goro ngeni par exemple supposons Iba Wani. Tu vois, c'est des rappeurs maliens, mais moi il s'en sort très bien côté musical. Asembengia moyengi ma qualité parce que pour comment Kenya yi mi ko musique ke sembengi ya parce que entourage qui a ni tema o ha sonin ko rapper ni entourage de modema. Donc agara nyoga ni kem ko ngosu i modema donc andanya côté financièrement angana ni programme de berni anime propre moyen yan angana ni concert de berni anime propre moyen yan angana ni clip de berni anime propre moyen yan et puis tourner ngade angatela nga khasi be kita ngara debu bane debu fili debu siki wala fotana anga khasi ni bene kita so ko facilement nanti ankem bagir million nya gagner wala d'attribuer des trucs anani c'est que tu as trouvé hari 3 mois anime musique ngarare ça que tout est parti contre zéro anile no falla donc ko su kita antelaro musique ya donc alante posoro na nyime ko aganye lenki ke ko soni ko nganno ya dema haragarani o meti nanti kati ku million non parce que kengano yara wonya anu fam wala ke ku 2 million wala kata ke kerang wala kata keranga ikat artiste ndeman mendu artiste nyimme garna ga brena no ga tunan vraiment i machallah il s'en sort bien. Internet ala fokin artiste. Par exemple si ke soni ke sube ke trinke link anu fam yabo i grade chaîne YouTube nya i grade ga abonné dono nyasu yalla garani soni ga wa sonde men su igamul artiste kenan de kanesu agri actualité donc akhala godo siki godo nakti godo kari godo tammi keme ma komo fili ma komo kergi ma video yi mekita jikun sababu me soni ko inte kengolle de ber donc an chefene an message ndangindi donc vrai fan ni pointele an fami gatelle ken ngero ko ngati sere angara sere mura nati katin soni ga wa gati fankanti soni ke nyasu an fam daga soutenir parce que o ko lenki ke kota haragara ni alla ga mo moye go kino côté musical o ke ken sikoga alla kutene
kenti siko ga décourager ne kenti siki khadi agero ñu mo be ga do ganta to ko kundun khat arfam c'est juste rek donc voilà o murnu soni ko ci ma wacca ganni ñanni fini ngeni no artiste ngar ni ana soni kayda nga par WhatsApp tu vois ina kita ina trinka mais artiste ka haju ngara kiye public ni il faut public ke xana ndaga ina ndaga artiste ke soutenir parfois concours ne ngi ñana internet ni ana ñi des centaines de milliers connectante ñani ina tout nan tanke ne soni ke ñade mais ana message ke dangendi il le voit mais il man ne ñani ina gori am ko ke soni ka o ken soni ko ñillande no falle soni ke prananda kane ko te ñan ken fellen ki ke ko so beni go ku trinkana an fam là, ça ne termine pas. Donc, 100 000 abonnés, c'est comme par exemple Atayengas. Mais il a mais pour une ça va être trop difficile. Il faut du temps, tout le temps, en Kenya, il y a sensibilisant, il y a des pour chaque instant, il y a actualité, il y a poster sur YouTube. Donc, uniquement pour faire un carré, mon 2019 qui ngere chaîne YouTube ke ngere wunye mais alhamdulillah rabbil alamin kebe abonné ni beni gi ma dono minexia ngumuli nafo kita agam pungo ke ngatani tam do cargo et puis mot nanti soni ko tula wade ber ila way mali soni ko lawade ber motan soni ko lawade ber Sénégal soni ko lawade ber donc on a nyabania ono kitum kenme ona soni ka ko den kane donc kundu nyani donc ngindi galleguru ka ko franchement parler la grani ngerti ga me ko agar soni kalle me su muma natation fe ngiyampe suma ha donc soni ka wa khani cigilen ki ko ta machallah donc ngiri dape FM première fois nyani ko Allah nyaga na du'a won kadi inshallah rabbi kha gerti ke radio wuniti soni ka wurgunde nya Allah ganna berkere Allah ganna den inshallah rabbi vraiment encourage très bien parce que ko émission dambu ça donne beaucoup de choses à artiste motivé ne parce que haro artiste ni chumbana parce que hafa kana hala ni métier kana choisir ni ministre moy tailleur moy chauffeur moy mais ha préféré hanan dangati kia donc que c'est plus rapide an famu aw artiste be mana ay médé mana donc c'est soube hageni gadi ora kasumbana parce que son concept bane kia donc ina a soutenir donc c'est ce que me me connecter ne Dambe FM ina a soutenir inshallah rabbi ina daga juste mais dans la main qui fait la force donc pour le yan wallah. OK, merci wakatinga oko akinye kiani o antigana wa mama na angada keta sutu na kini shoni konga makino ku yanda kini shoni karai ado fanni la ga famille kitana khibaru ngamobe yo kiani wakati nga dora gato kitenga onyogere retare ngautu tirni ndenga bongere me ogana tona Allah suyi keta kumbene shuba no nyini re kencha bundanga sallen ci assalamu alaikum wala sigini ni re Allah gana tariye ko yi khadi yo mo wada ga préparer aga gemena koto kay famille la ga kitene khadi aga koto kay kenki on attend dans timera merci encore merci duna suso tangalenki duna sunyagali igrandigan kanemu Dambe FM kama bawri kenan ta fananyai enfant ni namugu Dambe FM yo idalla ire muru mais Allah me kitei Allah de rakutu lenkiay Allah kitei lenkiay on de beri mashallah kiani on attend dans merci koyen khairi Allah ga nago bo wallahi yo kundu nyani inshallah donc vraiment cho ta kasofo ra remercier on mama ta invitation yo kundu nyani donc soro kuna wase munguno comme ngar ko mo ben ci funo woro angal mulan na page original ke kita amaga safarim soni ke an safana rim soni ke Abdul Aziz donc anara dem original ke donc ina ndagi artiste ni souteni wallo soni kara Allah ganna osu haklu nyabane Allah ganna su kirinde aga noro Amina. Wassalam, vraiment je te félicite beaucoup. Merci beaucoup Noari. Voilà kiani trinkanda no agato kitani Dambe FM mode rim soni kiani dome masala ngun no nga kubeni ga siro kungira Allah subhanahu wa ta'ala kubeni ga kongenga age nyengo ma ga megomu kun kite ku me lemina Rwanda ga toyi ado lampuntaru ado setane kencha bunda okitungo falle yugo yagare lemine khriche angay trinken na takhasu ko mantendanga agana no re khatrinkandenga Allah ga nogo mundi wakati lingetanay wassalam.